buen clima. Soy Impa King y estamos de nuevo en Halo Juárez. Estábamos en esta zona porque no me daba la gana tener que repetirlo una y otra vez. Así que lo empezamos en otro vídeo, ¿vale? Arriba. Ok. No, cojones. Ah, bueno. Voy a hacer trampa, venga. Yo también. Joder, tío. ¿En serio? Vaya puntería de mierda estoy teniendo hoy. Hola. ¿Qué cojones? Venga. Callo. Te he estado disparando igual, jolines. The boys had established quite a reputation by that time, so they attracted all manner of riffraff to their cause. Put that mad dog down! I'm gonna blow your damn head! Point being, I was under serious attack. Reinforcements was nowhere to be seen. ¿Vale? You think I don't see? Let's see what you got. Vale. ¡Oh, venga ya! Si la lanzó hacia atrás, ¿qué cojones me estás contando, tío? ¿La lanzó hacia donde yo estaba y de repente rodó hacia mí o qué? ¡Oh, por Dios! Odio esta parte, la verdad es que la detesto bastante, ¿eh? Sin exagerar, la detesto bastante. Ah, perfecto. Venga. Hijo de puta. Me encanta cuando hace eso, tío. A ver, venga. ¿Perdón? ¡Wow! ¿Qué cojones? ¿Sabía otro? Me acaba de matar el solito. Mierda. ¿Vale? ¡Coño! ¡Coño! Point being, I was under serious attack. A ver. ¿No estás simpático? ¿Vale? ¿Dónde está, guapito de cara? ¡Wow!
Coño, en serio, qué potra tengo, Ajá, vale. Venga. Sé que me han tirado dinamita. A ver. ¿Ya? ¿Esto es todo? ¿Toda la zona era esta? Vale, voy a volver para atrás. A por munición. Vale, perfecto. Ok, hemos pasado esta fase por fin. Después de 6 minutos. Sí, 6 minutos, ¿no? Sí, justo 6 minutos. Podría haber utilizado. Ah, mira, aquí no había munición. Vaya. Vale, vamos a continuar. Debo decir que el sitio me gusta. A barn materialized as if right before my eyes. I scrambled up top to get a better view. Oh, vaya. Qué conveniente, ¿no? But just ended up falling inside. So, how did you get out? The barn doors was open. About right then, I saw some suspicious characters running for the bushes. Of course, I followed them. But that goddamn swamp was like a goddamn maze, and pretty soon I had no goddamn idea where I was. Steve? So I just started walking, and pretty soon Cojones. Steve? Steve? Huh? Oh, no, I'm listening. Indians surrounded me from all sides. Indians? They were Indians? No. I just wanted to make sure Steve was paying attention. Now, where was I? You were following the Daltons through a swamp? That's right. See, Steve? Dwight's paying attention. No, I'm listening. I was just resting my eyes. So, where was I? The Daltons. Right. See, there's a reason so many outlaw gangs are made up of brothers. Being a brother is a very sacred thing. It's a bond like no other. ¿Voy por aquí? No, creo que... Esto da una vuelta tonta. No, mira, dice que es por aquí. Dice que es por aquí. Vale. A lo mejor es por ahí, puede ser. Vale, tiene pinta. Tiene pinta. Bounty hunter! Stop that, son of a bitch! Oh. So did you ever find the damn Daltons? Not yet, but I did find a few of their cousins. You Kansans breed like rabbits. More Smiths or Heimhoffers or who knows what. But hell, what's more important than family? I bet Ben knows what I'm talking about. Ah, qué pena. Ah. Bounty hunters! Stop that, son of a bitch! ¡Oh! ¡Por fin me sale! Bien. Somebody kill that son of a bitch! They're gonna bury you in $1 million.
Toma, coño. Por campero. ¿Ah? Pensé que... Si están ahí es porque es por ahí. Oiga, si es por aquí... Si están aquí atacándome es por aquí, ¿no? Venga. ¡Oh! ¡Qué bonito, por Dios! What are you gonna do? You gonna need it. Waste your bullet. Puedo acá. Ain't bothered me none. Vamos a ver, a ver. Oh, so you're hiding too now. Ah, eso ha sido genial. A ver. Vale. Escape aquí, ¿no? Dos revólveres a la vez. ¡Ah, Dios mío! ¡Que no puedo! Que no podía usar dos revólveres. ¡Oh! Sí, señor. Pues venga. No, no. ¿Cómo puedo usar dos revólveres a la vez? Ah, la música está toda guapa, tío. Hay que meterlo. Espero que no me salte copyright como me saltó en el otro vídeo. De acuerdo. ¿Y cómo puedo llevar dos? Usa tres modos de arma doble. Rueda arriba o tres. You bastard! Me gusta. A Jimpa le gusta. Jimpa. Me llamaban Jimpa el pistolas. A ver. ¡Ah, qué rico! Es mucha cadencia, me gusta. Es mucha cadencia. Es mucha cadencia de ataque, me gusta. I knew those Galton boys were out there somewhere. ¡Ah, qué Standing preciosidad! together against anyone who would threaten them. ¡Qué preciosidad, eh! Ah, oh, que todavía puedo decidir si uso una o dos. ¡Qué bueno! Es mucha That's cadencia de when I ataque. saw it. A goddamn steamboat. A steamboat in a swamp? Yeah, Steve, but this wasn't much more than a wreck, really. But how'd a damn steamboat end up in the swamps? Guess it floated off during the flood of '89. Now, was it a stern wheeler or a side wheeler? What? Does that really make a difference, Steve? It was a steamboat with a goddamn army on board. It was in that a fusillade of bullets come raining down from on high, and those vigilantes who accompanied me weren't anywhere to be found. But among
Among those men that were shooting at me, I thought I saw some familiar faces. Vale. Ok. Hostia, 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 hostia. Hostia, hostia. ¿Cómo me están dando, colega? Una Gatling, ¿no? Vale, vale. Toma. That's it for you. De acuerdo. ¿Cómo cojones me metí ahí? No lo sé. Murder that bastard. Gonna need a dustpan to pick you up. Hostia, 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 hostia. Vale. Ahí está. Rueda hacia arriba. Tenemos los dos revólveres. So, there the Daltons were waiting on me. Oh. Vale. Veamos qué hay por aquí. Sé que hay una pepita cerca, pero me da igual. Sounds like you don't give up too easy. That's the kind of man I am, Ben. I set out to do something. I do it. Surrender just ain't in my nature. Plus, I'm stubborn as hell. Bien. Vamos allá. Oh. Vale. Luego que por aquí, ¿no? Vamos allá. Vamos rapidito. Oh. Vale, vale, vale. Tenemos por aquí. Dalton han tirado esto, seguro. Right about then, much to my relief, the vigilantes finally arrived. Their leader motioned at a cabin in the middle of the top deck, pointing me directly at the Daltons. I finally had them, after months of dogged pursuit. Hombre. Huh? But it turned out that they had me. Take him out. Ya, ya. I'm sending you to hell. Sí, sí. Me lo esperaba, me lo esperaba. Que estaba siendo este hombre tan tranquilo aquí, Daltons ¿sabes? had played Not me so like a tough after fiddle. all, is it? Apparently, the vigilantes were on their damn payroll. They didn't just want to shoot me. They wanted to burn me alive. But finding my way out of a burning labyrinth proved to be quite a challenge. It was a riverboat, right? I mean, it's not like it was a goddamn ocean liner. Well, yeah, but I was in a Did you fight. hear about that ship that's gonna launch next year? Laura just won the line. About the Titanic. If you ask me, it's too blessed. I don't think it'll even float. So anyway, Don't be stupid, Steve. They know what they're doing. They say that the Titanic is unsinkable. oh God. But getting back to that steamboat,
How'd you get off it, Mr. Breeze? I took in a lot of smoke that day, so I admit my recollection might be a bit hazy. But somehow I managed to finally disembark. I was coughing up smoke and pretty damn pissed. I was done playing games with those boys. Vale, vale. It was time to settle this once and for all. ¡Venga! ¡Se siente, perros! ¿Qué me está dando? Ah, tú, guapo, ya está. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bob and Grad weren't about to come at me one at a time. They were in this together. Oh. Two brothers side by side, determined to take me down. Confident that this time the odds were on their side. Uf. Ah, vale, no sabía que iba a atacar antes, no me jodas. Se iba a atacar el de la izquierda. Vale, a ver. Vale, pues nada. No subas tanto, por favor. Ya, tío, es que no me jodas. Dios, si se puso el puntero, se puso como loco. ¿Qué me estás contando? Venga, a ver. Que no justo, me cago en la puta. ¿Qué tengo que hacer? ¿Matarlo a los zorros? Es que no quiero matarlo a los guarros, tío. Pero es que el puto puntero, tío. El puto puntero. Es como que no quiere, tío. Como que no quiere esto, ¿sabes? No me jodas, tío, no me jodas. Tardo demasiado, no, sigo sin entender cómo hacerlo de la velocidad, tío. Es que me da mucho. Sabía que me iba a encontrar con algo así, tío. Sabía que me iba a encontrar con algo así. Pero, oh, Dios mío, ¿por qué hace eso? ¿Por qué ha hecho eso? Ha perdido un montón de tiempo que ha aprovechado. Que podría haber aprovechado. Es que ni deshonrando, ¿sabes? Ni deshonrando, ¿sabes? Venga, tío. Para poder disfrutar primero, pero estoy de recordar como un cobarde. Exacto, es que no me interesa. Side by side, determined to take me Venga. down. Confident that this time the odds were on their side.
Joder, es que apunta como un culo esto, tío. No es justo. No es justo. Sinceramente, no es justo. Es que no es justo, tío. No es justo en absoluto. Fallará cuando le apetezca fallar. Y cuando falla es cuando yo tengo la oportunidad de darle. No es justo, ¿eh? Fuera broma. No es justo, ¿eh? No, fuera broma. Pero es que no puedo. Cargo demasiado en sacar la pistola. No sé cómo aumentar la velocidad. No sé, me lo explicaste como un culo. Porque es en plan A y D para aumentar la velocidad. Aprieto A. Hasta cierto punto subirá la velocidad. Luego baja de golpe. Le doy a la D para equilibrarlo, ¿no? Para antes de que baje. Y baja de golpe. ¿Qué coño tengo que hacer para subir la velocidad? Es una mierda. Sinceramente es una mierda. Y es más difícil de apuntar de lo que se creen. No estoy moviendo el ratón, ¿vale? No lo estoy moviendo. No lo estoy moviendo. ¿Ok? Ahora lo estoy moviendo un poco para arriba. Vale. They got it wrong. A sad end for those two. If they'd only known that Emmett was still alive despite his wounds. Por Dios. 14 years later, he moved to California and sold real estate and lived off the legend of that fateful day. And the tragic death of his two brothers. Ha sido un poco un asco, admito, ha sido un poco un asco. Pero es que, por alguna razón, solo ahora... O sea, yo sé que no tienes que apuntar a tope para poder darle. Que para eso está lo de la precisión y tal. Pero es que ahora ha cargado rápido. Y tenía como un 20% o un 10% de velocidad. Y antes tenía un 30 y pico. Y fue más lento. Es muy confuso. Me gusta el tema de los disparos y tal. El tema de los enfrentamientos. Está guapo, está chulo. Pero joder, tío. Ha sido súper desagradable. Ha sido muy desagradable. Voy a continuar para ver qué es lo que nos viene en el siguiente episodio, pero lo dejaré por aquí, ¿de acuerdo? Aún así el juego me gusta My mucho. own brothers died tragically as well, truth be told. It was 1868, and me and my older brothers were pulling a tidy profit running cattle into Juarez, Mexico. One night after my brothers retired for the evening, I found a little poker game in a cantina with a couple of cowboys. And I just couldn't lose. Whoa. I even won an old Spanish coin that had to be 100 years old. Well, I was mighty pleased with myself the next morning as my brothers and I rode for Texas. But before we crossed the border, those cowboys caught up with us. It was Johnny Ringo, Roscoe Bob Bryant, and another asshole named Jim. They wanted their money back and everything else we had, including our lives, as those boys didn't want us coming for them later. Bob put that old Spanish coin in my mouth and said, "I won't have it said that I left you with nothing, boy." Wow. Well, those horses bolted, and there we hung as those bastards rode away. The branch finally snapped under the weight of the three of us, but being my older brothers were bigger and heavier, they were already dead. And right then I swore to myself that I would avenge them. Ringo you know about. But Bob eluded me, until I heard he was riding with the Wild Bunch. Amigo. Ahí no dicen nada, ¿eh? Vaya, por fin, por fin. El malogrado asalto al tren. Vale. I'd been on their trail for months, ever since they left their hideout in the Bighorn Mountains. Led by Butch Cassidy, they were a loose association of outlaws who robbed banks and trains from Colorado to Montana. Among them was the Sundance Kid, and that murderous hombre I was tracking.
Roscoe Bob Bryant. Were you a part of that giant Pinkerton posse after the Wild Bunch? No, boy. A circus like that would have slowed me down. Besides, I wanted Bryant all to myself. I'd heard about a large shipment of gold being transported to Wilcox, Wyoming on the Overland Flyer. I figured the Wild Bunch would likely hit such a treasure. No te chules, no te chules. Ey, ya está, suficiente, Silas, suficiente, relájate. Lo veremos en el próximo episodio, ¿vale, gente? Yo pensé que iba a ser más corto. Chao, chao.